Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan amabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabali manen na parang iti panakigasang gasat ni Doming, iti yuyeng ni tagtagaynep. Isagot kada kayo, the number one and most trusted source of news and information, the Istorya Anapoluan. Banwar ka no? Dito'y drama tayo. Doming, mabalin amin. Awan maning. Nagsaltag maning ti panunot ko. Agpatinggaman langan iti paulo ti drama ti maisurat ko. Namintal. Uno writer's block mo. Anya nga tayo ti suratag. Kasla nga iso lang nga iso. Anya nga ta nga isyo aya. Ti pangibasarak iti istoryak. Aglugatak man iti FB. Bareng adda maalak nga idea. Aday ta. Naka-online ako. Manmanok pa hindi na malukatan ti account ko. Makapasa daw. Na. Adda manin pulis ama batbatikos. Apay nga takas to? Adda dagiti mapadpadayawan a pulis. Gapu iti napudno a panagserbida. Wano panangipatungpalda iti naikawis kadakwada nga iso ti taklin dagiti umili. Addamot dagiti mairamraman kadagiti madinga aramid. Adda dagiti may padpadamag mairamraman iti drugs. Kananya pa'y dita. Kasi dida ito'y kaulyan na kaso dagiti missing sa bungero. O dagiti maata pa pulis a konektado iti panagpukaw dagiti sa bungero. Ay na. Apoya. Ado pa'y latamag dagiti napudno ang survey kas pulis. Tan nakasagana da amang ibuwis iti biyagda amang ipatpatungpal iti pagrabangan da. Ay, nene. Daytoy mo, isan asumo ko. Suyaab. Inyang ita ramidag.
Pagustuak anya din. Pagustuang kasuyab. Ay. Ay. Kati happy iti police station nga ayan ni Tatang Dom. San mo kumabaybayan? Talaga, mait. Apay kumaki din na baybay ak. Numuna ta ag-retirean. Amok Masapol ko mga enjoyan da kumamit ti pensyon da Una. Total, napiksada pa ilaang. Ado, ti atiwan da kadagiti na ubing ng isuda. Una. Ta napili ti taraon da. Amumot ni nanang ti talaga para kadakwada. Kan, kompleto ti exercise na ko nama. Dayta ti saan na aliwliwayan. Wan, talaga kasapulan ti exercise kada kami nga day ti servisyo. Sana mabalay nga wan exercise may. Una. Kasapulan a physically fit ka. Natural. No saan ka nasalunat? Kasano nga rod ang makamatam ti managdakdakas nga ino bilang? Sige Rosa, mapanakon. Dagasik pa'y ni Tatang. Lunis ita. At masapul ang masapa kami para iti flag ceremony. Anyay lakay, kabailan pa'y matlaan. Amangan mo't no saanan. Imbagak lang arod ngamin iden nga optional retirement ka, ngam nakarit ka maut. Awan parikot. Natibker pa'y lang di asawa. Danunag ti retirement age ko. Anya? Katsik katimang panaknak iti data. Dihi talaga mo't. Sanaya, si kati makapanaknak no anya ti kabalan ti asawa mga oray. Dandanin ag senior. Wan, nga manotawan mo, dahita pa'y lang ti pampanunutam. Sus, ubingag pa'y laeng. Langak lang tilakay nga magkabanwag pa'y lang tiriknakin bagik. Nagado, asasawa malaklakay. Hanyan. Awan parikot tatimat chip ko kat ni Domeng. Di ora man para timplak lang iti kapi da yung opisina. Ori kaskasan wakit. Pulis ka. Aha, kontento ka iti dayta. Iyon mat. At least kat nakadano nakmatiti kabo. Ala, kita mo tagaraw mo, ijay. Tadi kat maibabay ni Dume nga manugang mo. Naimbag kumano saan nga isot hepem. Awan parikot niya. Di ka agpaanawa. Huwag ka din yat danag mo na ya. Noon da police operation siyaw. Ang kang umadadayo kan kuana, ano kanduam. Niya na pa nang bilin mo mat kanyak. Kaslag madlaw bingin. Ay, awan da ka. Siti ibagbagakan kalaka. Palalo mo. Alang arudan. Kumpleto matlangan ti kasapulam. Ang mga numalipatan pa'y lati chapam. Isan mo tapay kabaw. Nyat ambok. Kanayo na nakasabit itibaduk. Alang arudan, mapangkan. Bakit? May salang tirapaap ko ang nagpulis. Oh, anyamot dayta ang arapaap. Kaya't ko inton matayak. May tanamak mo ti libingan ng mga bayani. Anya? Precisely, bakit? Ay. Di tati kang runa nagapuna, akayat ko tinagpulis. Agraramban. Kasta matan, akayat ko amaarpawan iti bandera ti Pilipinas tilungon ko. Kanyat katangam sa fang.
Ay, kumatangak man iti sabon na paglaba ka kang aglaba kami man kan Rosa, sakbay amapan kami di punerarya. Anya asabaw, kan manaw, Tay sigo dagat gatangak ikanak iti 5. mabit lang. Oh, dahito iti bayad ko kaka. Sige, mabit lang ta, supyan ka. Ay, Oh, ato iti supply, ngayon kaka. ay, bili baka da kayo nga agasawa. Ada negosyo yaw ngam di pa lag-retire nila kay Mau. Danunan na kano ti talaga atawon na apa nag-retire. Ay, sabagay. Bay-bay akmat latan Jak tumot lamalapdan iti kayat na. Ay, sabagay Kabailan na pa'y Mert. Un nga road. Kan daktakal tumot lang ti pensyon na no maturpos na ti talaga at tawon apa nagretiro na. Kasta ti kunana. Ay sige kaka, humapana kong tanay. Haglaba kami man kan Rosa. Kaya't masawan, makipagyagi kang pay. Nga uray para lutluto akla ang karnel. Kasapulan tatang ay korporal kayabkab. Mutin. Wan tatang, awan mailabsan. Alawan, Karnel Portugal. Sige, anusan niyo? Takas na talaga ti pulis kat aday ti serbisyo. Winin na. Ngam idi tsimpo ti hapon, kun may sak agrilya. No, para luto ka latan. Sa bali day, kabo kayabkab. Ay, apayam. Tay ko na nga rod. Agtungpal ka nga umuna, sakbay nga agreklamo ka. Bilib kami king kakabo kayab-kab. Pwede ganun man. Sa bali na agad asido kiti dalikan. Anya? Nagswerte ka. Naglaklay kan samot na pulis kayab-kab para luto. Anya? Kan nagpatinggalaang iti kabo. Betay tan na. Nangato na itan. Sana nagpatingga iti patrolman aging ka agritar. Naa? Ang mga no di na pa'y napadasan ti nakirupak kadagiti tulisan no managdakdakas. Na? Di ko namkid Ang mga no di na pa'y amo nga usaran ti paltog na. Kastagayam. Ang kasanan ti paltog na kadag. Ulitin nyo man timbagayaw, ha? Sorry, Corporal. Kayab ka. Ano ba nabakan ka na? Wan kabo. Ulitin nyo pa iti mangibaga di kasta makita yaw. Nakitubat kami. Santang yun na doon. No na bailak. Apinatayap ti banga-banga dagiti hapon na nakalaban ko idi gerilyak. Patayabak mo ti banga-banga yaw, ha? Ay, saan na maulit? Kabo, kayab-kab. Ay, uon. Ay, saan na maulit? Pasensya kayo na. saan nakakarkariday? Tasaan nga asi-asi pulis? Ano? Ti kasarsarita yaw. Tay di kabambanwaga. Kan may sak agrilya kunak manan. Saan ko kinabutang dagiti hapon? Dakay laki din. Ha. Tatang, nagyaman tayo may kayo dito opisina. Nagpatimbla ka kaditi kapim, Colonel. Saan ka bo? At dalaang napatignibakan ka, may papanitin na pasamak. Ha? Dahito ikot saritaan ti pulis. Nya. Pang-asiyo. Saan ko man na maulit tinapasamak? Imbagada ka diking katipon kan kapuna. Wen, saan arumbang tinaramid yo? Awan basol ko. Diyak lang nagustuhan, tirabak na. Kan saan na kumamot ten ulitan di kasjay. Tanu ulitin dapay. Ha? Palto-palto kakinan.
Men, get ready. At the operations tayo. Naduktalan dagiti para si im tayo. Iti hideout dagiti smugglers. Yes, sir. Yes, sir. Kawat parikot, sir. Nakasaga na kami. Aka na yun. Sir. Well, sir, ura siya. Nakasagana kakanayan. Good. Corporal Kayab-Kab, agsarita ta. Sumurot ka iti opisina. Anya ti kunam nga ibagam domeng. At the intelligence report ang napaggad dahiting operations. Ita, Siya kung timang ibaga kada kayo. Saan kayo sumurot iti dahiting operation? sumurota. Abay, takruta kaya. Nabailak to pa ikinarangat dagiti hapon ni day. Dagita lakit din ng smugglers. Amok tatang. Maawatan dak ko ma. Anya maawatan. Pagbalbalinan nakatakrut ka naman na muna. Tatang. Siyak tagsungbat kada narang ken Rosa. Nada mapasamak kada kayo. Anya kumati sungsung batam. Awan sungsung batam. Tapag rebengak na to ikas pulis. Anya? Kasano nga rodan? Sumurot kayo. Wine. Tatang. Basta sumurutak no kunak. Sumurutak. Katsakon ti mangibaga. Ngawan sungsung batam. No anyaman ti mapasamak kanya ay katkas talang ti biyag. Pagrebengak ti mangsalak nebi ti ili anak kaya nakak. Manipod kadag iti managdakdakas. Sige Awanin maaramidak no gragot ka sumurot iti dahiting operation. Wen. No adaman da ka sa mapasamak kanya. Awan mabalin. Uray kas kasanaw. Nakaarami da kiti pagimbagan ti pagilyan ken kadag iti kailya. Tapos tayo, Colonel! Nampus tayo, Garde! Ah, Diyos ko! Tarabain na kami kuma. Dagasan, Colonel Portugal. anya pa'y ngamin tururain nyo. Sa ukay pa'y laasao, lumaban tayo. Ayop kayo. Matay kayo amin. Ano, nagiging kalaban tayo, Colonel! Kapitol, pwede tayo! Aramidan tayo ti amin nakabailan tayo. Amang salak ni bitibiyag tayo. Laban kit din, nagadupay lang nga sa uyo. Ibay! Madanaganak nanang. Anyat madamag aya. Adagayang police operations da duming. Anya, ekat simurot ni Tatang Yaw iti operations. Sakbay anapanda, nagsarita kami kini Doming iti cellphone. Kinasarita na kano ni Doming ni Tatang, asaanan asumurot. Nagpilit. Anya, impa kat man di mayon ti kayat na. Smuggler ka no, dagiti makalaban da. Ay sus, kasano nga rudan. Madanagan nga ron nanang. Awan santuan, dagiti managdakdakas. Ay talaga makirangat daging gakan patay. Nyalakot nga minan ni Tatang aya. Ay, kasjay ti amayo. Loanyat kayat nawan makatubag kan ko ana. Sige, kakatwa! Saan tayo ngayon palubos nga ata makalimas ka na kay kalaban? Pwede ka na! Banat! Kuberan dakman, kakadwa. Mabalam kayab-kab! Papadam, madisgrasya ka! Nakasagana ka matay kan pumatay. Para iti ornos kan kapya. Sige, kuberan dak. Kaya't ko ti matay, yabanwa. Ayop kayo! Sige! Hindi, kayab-kab! Tutulog! Kayab-kab! Sir! Ay, kumusta ni Tatang Yorusa?
Di pa'y rimor dagiti doktor anang taming kanakwada, nanang. Ay, sapay ko mahatamala sa atan dati krisis ti biagda. Uwan, nanang. Ako. Rosa, nanang, Oh, Dong. anya nga binti napasama kaya dumeng. Apay anapaltugan ni tatang bao. nanang, si marakusok ni tatang. Lupay ado tinapatay na kadagiti kabusor. Ay, sumot lang na disgrasya. Di ka man tanagan, nanang. Rosa, nalaing dagiti doktor dito eh. Dakkel ti kasi ti Diyos. Isupay lati ko nagkat. Nudakdakas ti mapasamak kan ko ana. Agsinatan. Sorry, Rosa. Linapdak mo't ida. Nagpilit dalaga ta. Si kamat ti leader da. Di saan mo kumangay paspasango kadagiti kalaban. Saan kayo nagpinabasol? Ambok, adabasol ni tatang yaw. Nanang. Nagyaman ang lumawapan nyo, nanang. Kaya naramid kumot amin akabaulak amang lapod katakwada. Yung saandak nga impangag. Ni tatang nakapuutan. Ay, Gusteng, Thank you, kumusta Lord. tirik na? Sa din utiayan ko. Arda ka din ni Jay Langit. Ayan, dagiti anghel. Anakitak itayan nakapura. Ay naagpagad ka lang arudan, anghel pa'y latibagbagam dita. Natayak ka din. May tabo na ka di ijay libingan ng mga bayani kat agabay kami kan Abulakay. May sakabanluar kas itiday di Apo. Lakay Amarcos. Anyan? Dahil talahang tigapuna, akait yu timatay itirangat. Wen, Karnal. Kaya't ko timatay abanluar. Ang nalakit din ni Cabo Gusti ngaya. Dahil tapay lati ka... Anyan? Nagtagtagain na pakmanay. Ditan papagayam tinaggibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyang ni tagtagainep. Dito'y drama tayo, Doming Mabalin Amin. Isagsagot kada kayo, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!